नमस्कार जय जगन्नाथ। आज ये भिडियोटा बनवार कारण से जड़े लेडीज से सुइसाइड करने दी थर तीन दिन थर मतलब आटेड कले आप नंबर मत सेयार कर सेयार करदेवी चाहिए आप सहित कथा कौ कंपानी बहुत फर्ड करेला मैंने मैंने आज्ञा आप कहते थे कंपानी माने मेसीन ओल्ला पर बारंटा को आपन कथा टोटाल शुणु ना बाय बाय कथा मार बोली से लेडीज कौन सब मैंने आप चाहते सहित रेकर्डिंग कथा मैंने भिडियो मत देखो ह्वाट्सअप जो ह्वाट्सअप जो भिडियो सब मत सेयार कर भिडियो क्वालिटी एत बाग आसलानी बोली बाध्य होती मत जो कल कर कहले बाध्य होगी ऑडियो कॉलटा मुझे आपको ये करूँ आप चाहिए देखो से लेडीज जन सागर मत कथा कौ कंपानी फर्ड कर एग्रीमेंट पेपर मत देखो एग्रीमेंट पेपर देती से एग्रीमेंट गोटे छोट भिडियोटा स्क्रिप्ट करके मोर मेम्बरशिप भिडियो मतलब जो मैंने मेम्बरशिप में मो चैनल ने आपने से एग्रीमेंट पेपरटा जानीपारे कौ कंपानी एग्रीमेंट करके फर्ड कर से कंपानी टोटाल सर्विस मत दौनी जी ये कहला बेलू मैंने कहूँ तुम गाँ लोक एबीसीडी आगे शिख तुम मेसीन को शिख ये व्यवहार मत कर कंपानी वाला आपने चाहतु मुझे रेकर्डिंग जो अच्छी रेकर्डिंग आप शुणु आपने से लेडीज सागर कथा मतलब डिटेल्स जानीपारे जब जो भाई मैंने हेल्प करने चाहते सहित जोगाजोग करके हेल्प करेंगे से बहुत मानने दुखित अच्छा चैनल को नुआ आसन चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर कमेंट करूँ केवल मैंने आप किसी ना कि कमेंट करूँ आपन को फेसबुक हो कि जेकोसी फेसबुक हो कि व्हाट्सअप हो शेयर करूँ अधिक लोक केमती मैंने सचेतनता पहुँचू अगरबत्ती बिजनेस जो मैंने जो कर मैंने कंपानी मैंने जो मैंने जो टाइप फ्रड कर किसी ना कि लोक मैंने सचेतन हूँ आसते से रेकर्डिंग शुणा कौ कंपानी से केमी ये कर कंपानी सहित आसते शुणा रेकर्डिंग मो ना चैनल अच्छी प्रदूषण केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा दया करते मत साहय कर स्वामी दौड़ा दबा जाऊे जाने कष्ट पुअर भी देह खराब से हौ दी पैसा गोड़ हम बोली खरच गाड़िया करके आप गोड़ा धरिक कहूँ साहय करते मत कौन साहय कर मेसीन टे चालू हम से साहय मशीन मत कम केमती कुआड़ मिल कम तो मेसीन तो किणिक कंपानी वाला फोन कला माने टोटल ये किसी भी कौन ना कौन उठे ना जो मैडम उठे आनी से मैडम उल्टा आमको गाँव फोन बताऊँ कौन कौन गाँव लोक तो गाँवली लोक गाँवली मूर्ख लोक तुम गाँवली लोक एमती कहते अच्छा या कहते तुम मेला बेलू जो फास्ट आने ना कौन फोन कर शुआई बसई दिखते फोन कले मेसीन आनी शुआई बसई दिखते कर्ज गाड़िया करके आइलु एमती कहते आज सका स्वामी मो कई कर सांग पाते फोन कलु कहले हाँ जी 8टा बेलू पुणी मना कर आमको उल्टा कहते मूर्ख लोक गाँवली लोक एग्रीमेंट पेपर कथा हम एग्रीमेंट पेपर मत फोटो उठे मत शेयर कर शेयर कर तुम नंबर टा तो यही नंबर टा ना नंबर टा मुझे हम शेयर करी ना नंबर व्हाट्सअप टे बंद हो खराब अच्छी मोबाइल व्हाट्सअप ना ना सब चलू अच्छा हाँ जी चाहिए भी ये नंबर तुम सहित कांटेक्ट कर पारिबो अच्छा तुम गोटे कम के जो कहूँ कौन केस कर लोक मैंने तो कहते कौन केस कर केस कले गरीब लोक लक्ष टाँग यार करज गाड़िया कर आउ कौट पैसा पतर पुणी कहले स्टाब्लाइजर आण बोलते स्टाब्लाइजर 10,000 देकी आइलु आउट पैसा पतर आम ना जोगाड़ बोले केस करूँ ना इे आम घर खाया पीया पिला चंगा मुहर दबु कौ जिला तुम आमर खोर्धा देखी जो जटणी ब्लॉक जानते जटणी ब्लॉक ना कौन तुम रुनुकांडी कौ जिला कौ ब्लॉक कौ गाँ तुम खोर्धा जिला जटणी ब्लॉक तिरिमाला अच्छा मेसीन आइला के दिन हो मासे 1.5 मास पाखापाखि है 1.5 मास है तुम टोटाल एपर्यंत भी माने टिके भी चले नाई जोड़े तो बाहर नहीं तो मेसीन
5,000 ଟଙ୍କାର ଆଣିଲୁ 8,000 ଟଙ୍କାର ପାଉଡର ଫାଉଡର ଆଣିଲୁ ଆଉ ମେସିନ୍ ନେଲେ 85,000 ଏମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଦେଲୁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କି ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ କହିଲା ମତେ ବି ମାନେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିକି ଭାରି ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଅଟୋ କରିକି 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ କହିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି କହନା ସର୍ଭିସ ଅଫିସ ଯା। ସର୍ଭିସ ଅଫିସ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ହଁ କାଲି 8ଟାରେ ଯିବେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ 2 ପଇସା ବଳ ହବ ବୋଲି ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ଛାଡିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଫସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଡିଓ ବି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଶୁଣିଥିବ ପଛରେ। କାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ଭିଡିଓ ଟା କାଲି ଦେଖିଲି ଯାଇକି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଠିକ ସେ। ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇ ଜିନିଷ ଭିଡିଓ ଟା ଛଡା ହଉଛି ତମକୁ ସଚେତନ ପାଇଁ। ତମେ ମେସିନ୍ କିଣିବା ଆଗରୁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିଲା ବେଳକୁ 5-6ଟା ସୋରୁମ ତମେ ବୁଲୁଛ। ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ କିଣିବ, ତମେ 2-4ଟା କମ୍ପାନୀ କଣ ଯିବନି? ଲୋକଙ୍କ ସଜେଷ୍ଟ ନବନି? ଦେଖିଲ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବ ନା କାହାକୁ ବିକିବେ ଲୋକ ବି କିଏ କାହିଁ କିଣିବାକୁ ଯିବେ? ଭାଇ ଟିକେ କଣ କରିବି, ଆପଣ ଗୋଡ ହାତ ଧରି କହୁଛି ମତେ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତ ଟିକେ। କାମ ମେସିନ୍ ତ କମ୍ପାନୀର କାମ ହଉଛି ମେସିନ୍ ସେଲ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା। ନା ସେ ତମେ ଯୋଉ ଲୋଭରେ ଆଣିଛ ଯୋଉ ବାଇବ୍ୟାକ ସିଷ୍ଟମରେ, ସେ ଏବେଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାଇବ୍ୟାକ ସିଷ୍ଟମ କୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବି ନେବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତମେ ମାନେ ନିଜେ କେମିତି ତମେ ସେଲିଂ କରିବ କି ମାଲ ତିଆରି କରିବ, ମେସିନ୍ ତ କହୁଛ ଚାଲୁନି ଯେହେତୁ। ଜାଣିନୁ, ଶିଖିବା ବି ଜାଣିନୁ, ଶିଖେଇବାକୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ମେସିନ୍ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶିଖିବାରେ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଭିଡିଓ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ କରିକି ଯଦି ହବ ଛାଡିକି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଆରାମ ସେ ଚଲେଇବା ଶିଖିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଇଏ କରିକିନି ମୁଁ ତ କିଛି ଶିଖିନି ଆଉ କଣ କେତେ ପାଉଡର କେତେ କଣ ମିଶିବ ସେଇଟା କଣ ସେଇ ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା, ପାଉଡର ଭାଗ ମାପଟା ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିବି ଅବଶ୍ୟ କଣ କରିବି ସାର୍ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆମେ କଣ କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଦାନା ପଡିବାକୁ ନାହିଁ ପେଟରେ। ପାଣି ଢୋକି ହଇରାଣ ପଡିଛି। ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମାନେ ମାନେ ହାଉ କାଉ ହଉଛନ୍ତି। ମୋ 2 ପଇସା ବାହାରି ଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଭଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ହେରିକା ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ବିଷ ଖାଇଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନା ସେମିତି ଶୁଣ, ସେମିତି କଣ ରହିବ, ସମୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନଉଛନ୍ତି। ତମେ କିଛି ଇଏ କର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଡିଲା ଟାଇମ୍ ମାନେ କଣ କରଜ କରିକି ଆଣିଥିଲ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି କଣ? କଣ କହିଲେ? ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଏତେ କାମ ତମକୁ ଅଗରବତୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଛାଡିଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାସକୁ 30,000 40,000 ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା ତମେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଫସୁଛନ୍ତି ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ। ନେଲା ବେଳକୁ କମ୍ପାନୀର ତମେ ଜଇଁଥିବ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତମ କୁକୁର ମାଛି ଭଳିଆ ତମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କଣଟେ କାହାଠାରୁ ଦେଖୁଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ କାମଟା ଟିକେ କେମିତି ସେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବନେଇବୁ କେମିତିଆ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧରି ଟିକେ କହୁଛି ଟିକେ ଫୋନ କରିବେ ବୁଝି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୁଝିକି କାହାକୁ କହୁଛି କିଏ ଯଦି ହବ। ତମ ନମ୍ବର ତ ଏଇ ନମ୍ବର ଟା ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଲୋକମାନେ ତମ କତିକି ଫୋନ କରିକି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ରହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି କୋଉଠି କାହାକୁ କହୁଛି କାହାକୁ କିଏ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ ଦେଇକି ଆସିବ। ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଧର୍ମ ହବ ତମକୁ କାଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା।